Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Learning English with Miss Lina. Dalam video ini kita akan belajar tips bagaimana cara menjawab soal topic sentence and main idea. Bagi kalian kelas 9 SMP, 12 SMA, atau yang akan mengikuti ujian sekolah, SNMPTN, atau UTBK, pertanyaan ini sering sekali keluar. Pertanyaan mengenai topic sentence and main idea. Nah, mau tahu tips menjawabnya dengan cepat? Jangan sampai skip video ini. Alright, first we have to know the definition. So, what is topic? What is main idea? Topic is the word or phrase that tells what the paragraph is all about. Ya, jadi topik itu adalah kata atau frase yang menjelaskan tentang isi dari paragraf itu. Sedangkan main idea is the most important point or thought about the topic. So, main idea atau gagasan utama dalam bahasa Indonesia ya, itu adalah poin penting atau inti dari topik yang dibicarakan dalam sebuah paragraf. What about the difference? Apa sih bedanya antara topic sentence and main idea? Well, topic is stated in a word or phrase. Jadi topik itu dinyatakan dalam kata atau frase. Sedangkan main idea it is stated in a sentence. Sedangkan main idea itu dinyatakan dalam kalimat. So, these are type of question for topic and main idea. Jadi pertanyaannya tidak hanya what is the topic of the text, tapi ternyata ada banyak varian lainnya. Right? For example, what is the topic of the text or paragraph? What is the text about? What is the main information of the text? What is the main point of the passage? What is the author primarily concerned? What does the passage mainly discuss? The text describes. And the last, what is the main idea of the text? Question time. So, I give you 45 seconds to answer this question. Saya akan memberikan waktu 45 detik untuk menjawab soal ini. Ready? Go! Alright, the question is, the paragraph is about A. The use of English, B. Daily conversation, C. Fatigue communion, D.
greeting in English, and E. English on the mass media. Which one is your answer? Tips yang pertama, find apostrophe or quotation mark. Ya. Tips yang pertama adalah cari tanda kutip atau tanda petik yang ada dalam teks itu. Can you spot where is the apostrophe there? Yes. Ada fatigue communion, ada how do you do, ada a wet morning, this morning, and see you. Nah, kira-kira yang mana topik sentence-nya? Nah, di sini fatigue communion itu dijelaskan bahwa penggunaan bahasa ketika arti kata sebenarnya itu tuh tidak berarti. What does it mean? Maksudnya apa? Maksudnya, we can say basa-basi. Do you know that how do you do means nothing? How do you do tuh gak ada artinya. So how do you do used when we meet up people in the first time, and then after introducing our name, then we say how do you do. Kita mengucapkan how do you do ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang setelah memperkenalkan diri, and then we say how do you do, and the partner will answer how do you do. Alright, nah, itu adalah basa-basi, so it means nothing, ya. So the answer of this question is yes, fatigue communion. What about this? I give you 45 seconds to answer this question. The question is, what is the topic of the paragraph? A. The method of tattooing. B. Materials used in body decoration. C. Unique design in tattooing. D. Body decoration in tribal societies. And E. The Yoruba tribe in Nigeria. So, which one is the answer? Let's take a look at the paragraph. Mari kita lihat paragrafnya. Do you still remember about deductive and inductive paragraph? Let's recall your memory. Deductive paragraph is when the topic is in the beginning of the sentence of the paragraph. So inductive is when the topic is in the end of the sentence of the paragraph. Ya, jadi deduktif itu adalah ketika topik dan kalimat utamanya itu ada di awal paragraf, sedangkan induktif itu adalah ketika topiknya itu di akhir paragraf. Oke? Nah, ketika kita lihat teks ini, we can find the main idea and the topic is in the first sentence of the paragraph. Kita coba lihat, the two common types of body decoration in tribal societies are tattooing and scarification. Di kalimat pertama ini, ya, yang jawabannya hampir mirip dengan pilihan itu adalah body decoration in tribal societies. So, the answer is B. Nah, ini adalah tips bagaimana menjawab pertanyaan topik dengan cepat. First,
find out apostrophe or quotation mark. Jadi temukan tanda kutip atau tanda petik. Beberapa jenis wacana atau teks itu terdapat istilah yang menggunakan tanda petik atau tanda kutip. Nah, istilah itu yang sedang menjadi ulasan. Maka topik dari paragraf itu adalah yang menggunakan tanda kutip tersebut. The second, is it deductive or inductive? Ya. Tips yang kedua itu adalah kita harus tahu dulu apakah itu deduktif atau induktif. Tapi dalam soal SNMPTN yang biasanya berupa scientific text atau teks ilmiah biasanya dinyatakan secara deduktif. Maka kalimat utamanya ada di awal paragraf. You got that? And the third is find the keywords. Yang ketiga adalah cari kata kuncinya. Nah, biasanya kata kunci itu adalah frase yang akan diulang-ulang, biasanya sering kali muncul dalam paragraf. Alright, what about main idea? Tips untuk menjawab soal yang menanyakan tentang main idea. Okay, first, biasanya topik dan pikiran utama akan membicarakan hal yang sama. Second, apabila ada urutan seperti dinyatakan dengan ungkapan first, second, dan seterusnya, atau 1, 2, 3, dan seterusnya, atau urutan A, B, C, maka yang dirinci itulah yang menjadi pikiran utama. Sementara first, second, and then extra itu hanya supporting sentence. Nah, yang ketiga bisa juga menggabungkan gagasan kalimat pertama dan kalimat terakhir. It means gabungan antara deduktif dan induktif, yaitu campuran. Alright, question. I give you 45 seconds to answer this question. So the question is, what is the main idea of the text? A. In the writer's village, guests are always received warmly. B. Guests have to wash their hands, face, and feet when they arrive. C. The host never asks their visitor questions. D. Guests are usually asked about the purpose of their visits. And E. It is impossible to refuse food and drink over by host. Nah, apa jawabannya? Let's see the first sentence in the first paragraph. Kita lihat kalimat pertama di paragraf yang pertama. Hospitality is natural in my village. Ramah itu adalah hal yang alami di desaku. The correct answer is, in the writer's village, guests are always received warmly. Di desanya penulis, tamu diterima dengan hangat. Ya, di situ merupakan penjelasan dari the hospitality is natural in my village. Now, the last question. I give you 45 seconds to answer this question.
The question is, the topic of the paragraph is A. How to preserve endangered language. B. The movement of languages in the world. C. The Maori language of New Zealand. Or D. The estimated of red language extinction. So which one is the answer? So we can see the keywords there is endangered. Yeah. Let's see the first sentence in the paragraph. Languages are much like living creatures that become endangered when numbers decline. Maksudnya adalah bahasa itu seperti makhluk hidup yang terancam punah ketika penggunanya itu menurun. Some linguists are taking action in preserving endangered languages. Nah, beberapa ahli bahasa mengambil tindakan dalam melestarikan bahasa-bahasa yang terancam punah ini. Bagaimana cara preserve endangered language? Bagaimana cara melestarikan bahasa yang terancam punah tadi? Nah, di situ dijelaskan. First, linguists can study dying languages and seek to preserve the components of the language, the sound, the vocabulary, the grammar, and the tradition. And the second way is to teach children the language and have linguist advice on maintenance. So the answer of the question is how to preserve endangered language. You got that? Well guys, that's all for our lesson. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!